ман фикр мекунам ки ин кори он қадар нағз нест, барои ин ки ман با طریق اینترنت تنها فقط این کارهای بیهوده صرف نمیکنم، بلکه من مثلا زبان هندو انگلیسی میآموزم. بعد اینمی کتی هندوستان دوست‌ها دارم و با آنها گپ میزنم. اگر اینترنت قیمت شود من فقط با طریق کتاب نمیتونید طرز گپ زدن خیلی تستر یاد بگیرین. با اینترنت تستر خیلی گپ زدن کتی آدم تستر یاد میگیره. بود نه قیمت شد خیلی چرا بر ضرری میمونه. همراه دوستان با خانگیامون در اکم در خدای میخونن، با این گپ زدن نمیتونم قیمت شده است. Я, конечно, в шоке от повышения цен. Вся Россия, вся Европа стремится к дешевому интернету, а у нас к дорогому. Если как бы реально это поможет объединить нас всех, то я согласна. А так я больше не буду использовать интернет. Хотя я думала устроиться на такую работу в интернет-магазин, открыть свой или что-нибудь подобное, но, видимо, мне придется как бы подождать с этим. А походу я буду включать телевизор по старинке или покупать газеты. Я против того, чтобы поднимали цены на интернет, потому что мы студенты, нам нужно находить информацию. И так как мы живем в Таджикистане и в библиотеке нашей, мы не находим нужные книги, которые нам нужны, нужная информация, которая нам нужна, поэтому мы находим ее с интернета. И то, что я не помню, кто там сказал, то, что это вредит нашему зрению, это неправда. Это потому что если даже не будет интернета, мы можем пользоваться телефоном вне зависимости от того, что там есть или нет, потому что мы можем играть, мы можем писать, там, посылать информацию, фоткаться. Какая разница? Мы все равно будем пользоваться телефоном. Да, к тому же мы можем смотреть через телевизор, это же тоже типа вредит зрению. И также можно сказать то, что у нас наша страна не такая уж развитая, и у нас больше бедных, нежели богатых, поэтому многие не смогут себе позволить ту цену, которую нам предоставляют. А я за такую цену не буду использовать интернет. А почему? Ну, потому что это слишком дорого. Как бы я 1000 мегабайт могу истратить за 2 дня, а 60 сомов за 2 дня я не буду тратить. من نمیگم من روزی هم بعدی تلویزیون نمیزنم ساعتی افتیشه آمده خیلی پسه نمیزنم که مثلا مواد میاد 800 سوم اینترنت 800 سوم اینترنت قیمت شد 1 گیگابایت 600 سوم را یک جور میشود. وقتی کش تبار داریم صحبت میکنیم در روسیه در قوارون جیانان باز قیمت شد دیگه از اون مالا میرسه 720 سوم اویلی میگه برای پولی سلت میکنیم گیگابایت گفت زنیم بخریم باید قیمتی روزیگی نداره روزی نیستیم با این نرخی گران البته ما استفاده نمیبرم. یعنی میگن که مثلا در بعضی سامانه اجتماعی میبینید که شبکه اجتماعی که مثلا میگن که برای خوندن و مثلا برای جوانان با رو به کتاب آوردن این گپ خطا. مثلا ناز جامعه مثلا پیشرفته عصر 21 که مثلا در این عصر باید همه چی با واسطه اینترنت علاقه‌مندی دارد. با همون اینترنت هم میشود که مطالعه کردن. شرط نیست که همون فقط وقتی که اینترنت زیاد مثال نقش قیمت کردن ما امکانیت مثال نداریم که مثال دیگه پیش پرداخت نماییم برای مثال یغما بزنیم کردن در حالی که مثال ما میتوانیم از اینترنت همه موادهایی که مثال برای ما برای درس مثال معلم دیار برای ما در کار است ما از اونجا پیدا میکردیم. وقتی که مثال اینترنت رو قیمت کردن ما دیگه امکانیت نداریم که مثال پیش پرداخت نماییم که برای موادهای درسی رو پیدا کردن.